ହୋଲି ଦିନ ରାତିରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୀପ। ଘରକୁ ଆସିବେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳିତ ହେବ। ଯେଉଁଦିନ ସିଦ୍ଧିର ଦେବତା ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଦିନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ଦିନ ଅନେକ ଦୁର୍ଲଭ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେବେ ହୋଲି ପୂର୍ବ ଦିନ ହୋଲିକା ଦହନ ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାଳିତ ହେବ। ଏହି ଦିନ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଘରକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ବହୁ କାଳରୁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଆସିଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ସବୁ ଗ୍ରହ ଦୋଷ, ପିତୃଦୋଷ, ଶନି ଦୋଷ, ରାହୁ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏମିତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ଘରେ ସବୁଦିନ ତ ସମସ୍ତେ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତି। ଦୀପ ଜଳାଇବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ହୋଲି ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଖାସ୍ ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ହୋଲି ଦିନ ରାତିରେ ଏମିତି କେଉଁ ଖାସ୍ ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିପାରିବ। ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଖାସ୍ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦୀପ ଜଳିବାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦୀପ ଜଳାଯାଏ ସେହି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର କରିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଘରେ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କଳହ କ୍ଲେଶ ଦୂର ହୋଇ ଘରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜଳାଇଲେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦୀପ ନ ଜାଳିଲେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଅସଫଳର ସ୍ୱାଦ ତାଙ୍କୁ ଚାଖିବାକୁ ପଡ଼େ। କରଜ ଏବଂ କ୍ଲେଶ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଦୀପ ଜଳିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଥାଏ। ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ତାହାର ପ୍ରକାଶ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ସମଗ୍ର ଘରେ ଖେଳିଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ସମସ୍ତ ରୋଗ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦୀପ ଜାଳିବାର କିଛି ନିୟମ ଅଛି, କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଆମକୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଦୀପ ଜାଳିବାର ସଠିକ୍ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 5ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ସମୟରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଟେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଘିଅ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଧଳା ବତୀରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତେଲ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରୁଥିଲେ ନାଲି ବତୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେପରି ମଝିରେ ଦିଆ ଲିଭିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଘରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲେ
उत्तर दिगरे पानी पात्र मध्यरे एक दीप जलांतु एवं एही मंत्रटिकु जप करंतु। देखिबे आपण सबु दुख कष्टरु मुक्ति पाइजिबे। तेबे सेही मंत्रटी हेउछि शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमस्तुते। एही मंत्रर जप निश्चय करंतु। एहा द्वारा घरे सुख समृद्धि बजाई रहिबा सहित घरर समस्त वास्तु दोष दूर होइथाए। तेबे आपण पूर्व दिगकु मुख करी दीप जालिले आरोग्य प्राप्ति एवं दीर्घ आयुष प्राप्त होइथाए। आपणक घरे केही जदि रोगी मनीष रहिछंती तेबे आपण सेही घरे पूर्व दिगकु मुख करी दीपटिए जलांतु। देखिबे तांको शरीर धीरे धीरे सुस्थ हेबाकु लागिबो। एही समय रे दीप जोरे जदि जळे एहा एक शुभ संकेत होइथाए। आपणकु दीर्घ दिनरु थिबा कोनोसी गंभीर रोगरु मुक्ति मिलिथाए। मात्र हठात लिभिगले आपणक स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखा देइथाए। जदि आपणकर कोनोसी मानसिक चिंता थाए से चिंतारु आपण मुक्ति पाइबाकु चाहंती तेबे पश्चिम दिगकु मुख करी आपण एक दीप जलांतु। देखिबे जदि शिखाटी जोरे जळुछि तेबे आपणक मानसिक चिंता कम हेबार संकेत देइथाए। जदि दीपटी धीरे धीरे जळुछि तेबे आपण बहुत मानसिक चिंतारे अछंती एवं आपणको टिके समय सहित धैर्य धरिबाकु पड़िबो। जदि आपणकर धन जनित समस्या लागी रहुथाए करज जनित समस्या रे आपण बुड़ी रही थांती तेबे उत्तर दिगकु मुख करी दीप जालिले धन संपत्ति प्राप्त होइथाए। आपणकर जहाँ भी करज जनित समस्या रही थाए से सबु अति शीघ्र दूर होइथाए। जदि दीपर शिखा वृद्धि हुए तेबे एहा आपण मानक पई अत्यंत शुभ होइथाए। जेपरी राति पाहिले सखाळ अछि सेही भली सखाळ हेले मध्य राति निश्चय आसीबो। तेणु सुख दुखर जीवन रे आपण टिके धैर्य धरंतु। देखिबे समय सहित सबु किछि ठीक हे जिवो। गोटिए कथार ध्यान देबे जे आपण केबे हेले दक्षिण दिगकु मुख करी दीप लगांतु नाही। दक्षिण दिग मृत्युर दिग होइथाए। तेणु काहार मृत्यु हेले एही दिगकु दीपर मुख रखा जाए। आपण केबे हेले दक्षिण दिगकु मुख करी दीप जलांतु नाही। एहा आपणक घर पई अमंगल होइथाए। तेबे बंधुगण एबे आसंतु आमे जानिबा होलिका दहन दिन एमिति केउ कार्य करिबा द्वारा आपणकर सब मनस्कामना पूर्ण होइजिबो एवं माँ लक्ष्मीकर स्वतंत्र आशीर्वाद आपणक उपरे आपणक घर उपरे प्राप्त हेबो। बंधुगण सेहि दिन आपण माँ लक्ष्मीकर फोटो पाखरे 3टी घियर दीप जालंतु एवं निजर मनस्कामना जहाँ भी मनोवांछा आपणक मनरे अछि ताहा आपण निश्चय कुहंतु। एही उपायटी आपण होलिका दहन दिन ही करिवे माने होलीर पूर्व दिन संध्या समय रे एही उपायटी करिबा आपणक घर पई मंगल हेबो। तेबे बंधुगण एहा तो थिला आजिर भिडियो। आशा करूछि आपण मानंकु आजिर एही भिडियोटी भल लागिथिबो। जदि आपण माँ लक्ष्मी को ऊपर विश्वास करंती भरोसा करंती तेबे कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी लिखिबाकू आदौ भूलिबेनी। माँ लक्ष्मी आपणकर मंगल करिबे। धन्यवाद। आपण मानक पई आजिर दिनटी शुभमय हेउ।